بسم الله. Donc, قبل ما نبدا دونك البراساج ونحكوا على البراساج دونك انترا وانتير الكل دونك فما حاجه دي نوسيون لازم نعرفوهم اللي هما لازمنا نعرفوا ايش معناها دونك لابيين نتاع التروازيام اني سكوندير دونك ميم دوزيام اني فوالا لابيين شنو هو دونك substance essentielle du chromosome. Si ما جانيش تابلو مرة في شيء juste لا juste لحظة فوالا مسخرة ليه Oui, واضح. voilà l'ADN هو substance essentielle Du chromosome. donc substance essentielle du chromosome. En fait, l'ADN c'est le support de l'information Génétique. génétique. لازمنا نعرف واش معناها جين. كوبل دالي. شنو هو جين كوبل دالي؟ حاجة كيك نورمال الكرون كحلة فما شيء في الكتيبة لا ما عنديش كتيبة ولا واضحة الكتيبة عندي اخرج وعاود اخرج وعاود ادخل لا به gène هو portion de l'ADN bien sûr qui détermine un caractère. Gène portion de l'ADN qui détermine voilà, un caractère. Donc, B. النوسيون الأخرى شنو معناها الليل؟ version d'une gène. Voilà, donc l'allèle هو forme la version du gène. On dit version donc du gène. En général, le gène que je suis maintenant là. Voilà, donc couple d'allèle. Un couple. Voilà. Donc, en général.
général. Donc, un gène est représenté en général, un gène est représenté par un couple d'allèles. Bien par deux allèles. Mais deux allèles, est-ce que c'est deux allèles identiques ou bien Dans le même locus. deux allèles, les deux allèles هذوما par exemple نحط l'allèle هنا grand A مثلا petit A couple d'allèles. OK Hétérozygote. مثلا اذا كان فوالا très bien donc الجين ينجم يكون hétérozygote ولا homozygote voilà الكوبل d'allèles هذا ينجم يكون donc اللي باش نشوفوا بعد ce qu'on appelle génotype باش يكون de cette forme donc voilà grand A مثلا هكا ou bien grand A sur petit A par exemple donc on avait ce qu'on appelle le génotype on a le choix de faire باش نعرفوا لهم بعد donc on dit ça deux couples d'allèles donc bon, par deux allèles qui peuvent être identiques إذا كانوا يكونوا identiques شنو باش نحكوا هنا Homozygote. Homozygote. très bien وقت تحكوا على راهو لي génotype homozygote homozygote وإذا كانوا يكونوا différents Hétérozygote. voilà bien différents on parle voilà d'hétérozygote ça bien génotype hétérozygote mais le génotype pour l'ensemble du gène voilà, porté par le chromosome. Donc, merci l'exemple. L'exemple. Soit le couple d'allèles interne, grand A, grand B, là, avec couple d'allèles, qui contrôle un caractère donné. إذا كان باش يكون عندنا par exemple les deux chromosomes l'un porte l'allèle grand B et l'autre porte l'allèle grand A les mêmes باش نحكيو على génotype donc hétérozygote grand A grand B Ah oui, hétérozygote donc باش نحكيو على génotype hétérozygote إذا كان العكس مثلا grand A ولا هنا grand A ولا grand B donc on parle d'homozygote ما ننسوش l'emplacement du gène ou bien d'allèle شنو نسموه l'emplacement d'un gène Locus. voilà locus voilà et l'ensemble je compte des loci voilà نجم نتعدوا للجينوتيب donc قلنا اللي génotype هو l'ensemble des allèles de gènes. Voilà. L'ensemble de gènes voilà, portés par le chromosome ou bien d'allèles. Responsable d'un caractère. Chromosome. Mais, le phénotype, hein? Je demande un phénotype. L'aspect visible d'un caractère, monsieur. Très bien, l'aspect visible, le caractère apparent, voilà, l'aspect apparent, exprimé, voilà,
10 caractères. B. Donc, les noms, on peut dire que c'est le caractère. décroché. الحاجة اللي تظهر لنا دونك بالعين المجردة ولا بالميكروسكوب ça dépend أنت والكاركتير دونك ميكروسكوبيك ولا ماكروسكوبيك. دونك سي لو كاركتير باغ اكزومبل كولور دو زيو مثلا الفينوتيب نقولوا بلو مثلا إذا كان كولور دو زيو بلو دونك فينوتيب بلو إذا كان كولور دو زيو نوار فينوتيب نوار دونك الحاجة تظهر لنا. Voilà, le caractère effectivement exprimé par un individu. Par un individu. Voilà. En fait, il résulte de l'expression d'un génotype. Donc, on a dit dans chaque fois acte après génétique, Inch'Allah. Mais, maintenant, on passe. شفنا هذه المرة اللي فاتت في article méthode linéaire donc شفنا الفارياسيون تاع الكونتيتي داديان شفنا التابلو هذا به باش نعاودو دونك من الاول نعاودو دونك نفهمو بالباهي زاد هذا نفرقو مرة واحدة كيفاش تصير فارياسيون دو لا quantité d'ADN au cours de la méiose. Donc, la méiose est donc dans des gamètes haploïdes, comme une fois que mais au cours de cette phase, donc اللي شفنا احنا اللي هي شنو سميناها الفاز هذه؟ الفاز اس. اس هذه انترفاز. انترفاز. هاي دونك الفاز شنو؟ دونك هذه كلها انترفاز. كلها انترفاز. هذه شنو؟ جي 1 صح. جي 1 oui phase S de synthèse G2 G2 voilà وشفنا اللي au cours de cette phase هذه اللي فيها deuxième chromosome simple donc عندنا deuxième simple في الكا هذه mais au cours de la phase S باش تصير ce qu'on appelle la réplication de l'ADN شفناها en détail زاد المرة اللي فاتت اللي باش تعمل لنا la duplication du chromosome donc à la fin de la phase S اللي هنا باش نتحصل على des chromosomes dupliqués donc من deuxième simple شو اللي عندنا deuxième dupliqué voilà et ensuite donc le cellule بتاعنا تدخل في الميوز donc اللي هنا c'est la première division c'est la division donc réductionnelle, il va se faire de réduction du nombre de chromosomes. Et le nombre de chromosomes va passer donc de Q, deuxième dupliqué, à Q. Donc, à N dupliqué. Donc, on a deuxième dupliqué. À la fin donc, de la division réductionnelle, je passe à N
dupliqué. Voilà. B. Et pendant la division donc, équationnelle, donc au cours de l'anaphase 2, il y a séparation donc, des chromatides sœurs, donc de chaque chromosome, et on doit obtenir à la fin N, N simple. voilà, N chromosomes simples. Voilà. N chromosomes simples. B. هذه donc c'est la variation de la quantité d'ADN et un simple la quantité d'ADN va passer de Q à Q sur 2. Sur 2. Voilà, il va encore diviser sur 2 donc quantité d'ADN. C'est clair? voilà. Voilà. B. Donc la première division myototique, donc division réductionnelle précédée d'une interface avec réplication de la quantité d'ADN et de réplication de l'ADN est dite réductionnelle, donc division réductionnelle. Elle permet de passer d'une cellule diploïde à deuxième chromosome, donc à deux cellules haploïdes à un chromosome par séparation de chromosomes homologues sans division des centromères. La même fameuse division de centromères, c'est séparation du chromosome homologue. La deuxième division est dite équationnelle et comparable à une mitose. Elle consiste à une séparation au niveau du centromère des chromatides de chaque chromosome dans chacune des 4 cellules haploïdes obtenues. On a un chromosome à une chromatide et une quantité d'ADN divisée par 2 encore donc pour obtenir Q sur 2 dans chaque cellule. Par rapport à la cellule diploïde initiale. Le brassage. Voilà, on passe le brassage. Voilà, on passe le brassage génétique. On peut نبدأ بالبراssage interchromosomique. اللي هنا باش نوضحوا donc Attends, en rouge. ولا هنا عندنا دي فاليل جرونتا بيتيتا grand B puis petit b. Voilà, donc في البير الأولانية فيها الكوبل داليل الأولاني جرونتا بيتيتا والبير الثانية فيها الكوبل داليل الثاني grand B petit b. On considère une cellule mère germinale ayant deux paires de chromosomes dont deux chromosomes d'origine paternelle, colorés en noir, et deux chromosomes d'origine maternelle colorés en rouge. Coloré en rouge, comme c'est indiqué dans le schéma ci-contre. Chaque paire de chromosomes porte un couple d'allèles. Donc, grand A, petit a pour la paire numéro 1 et grand B, donc petit b pour la paire numéro 2. On donne le schéma de la cellule au cours de la prophase 1 Voilà. ميوز مسيو ولا لا؟ ولا ما نعرفوش. مادام يحكي على prophase 1 تحكي على الميوز. الميوز. Voilà. Mais on demande de compléter dans le même document les principales étapes de la méiose, métaphase 1, anaphase 1, anaphase 2 et télophase 2. Donc, le schéma vert. باش نكملوا
Là, juste, je ne sais pas pour les aller. Voilà, grand noir, plus grand A. En rouge, sur petit A. Petit B. Noir, grand B. Mais توا باش نشوفوا احنا البراساج انتر كروموزومي. دونك وكل البراساج انتر كروموزومي شنو باش يصير؟ نمشي الساعة للإكواتور هكا ولا فوالا هو عطانا باش نسمو الميتافاز دونك اون دونك لا ميتافاز أول حاجة نمشي للإكواتور. فوالا باهي لهنا شنو باش يصير؟ دونك عندنا هذه بلان إكواتوريال. البلاك donc voilà, donc le chromosome va disposer de part et d'autre de la plaque équatoriale. Donc, en rouge, par exemple, 5 chromosomes rouges, le chromosome externe en rouge s'appelle équateur. Voilà, ou en noir, كيف en noir. juste اللي هنا باش نزيدو لي زعلان دونك هذه فيها برونتا برونتا فيها هذه فيها كورون بي هنا عندنا بيتي تا بيتي بي فوالا. وبعد شنو باش يصير au cours de la nafas؟ نمشيو نميغرو فير لو بول. Voilà, donc l'année, c'est migration. La migration. Des chromosomes donc, homologues vers les pôles opposés. Donc, c'est l'ascension polaire. Ascension polaire. Voilà. شوف هذه نقولوا كليفاج ولا زز ولا لا؟ لا مازال non. بعد كيف؟ Mais donc les chromosomes donc en rouge فيها petit a, l'autre petit b, et pour le pôle externe باش نعملوا grand A et grand B. Voilà. Ensuite, c'est l'anaphase. C'est l'anaphase 1. Après, c'est au cours de l'anaphase 2. أنا باش نعمل l'anaphase 2. Donc, في l'anaphase 2 شنو باش يصير؟ De cellules fils. Séparation de chromatides sœurs. Voilà. Non, des chromosomes. لا des chromatides. اللي هنا على fin. Voilà. La fin بالكل monsieur. تو هي على fin de la division donc réductionnelle. شنو باش نتحصلوا احنا؟ مش باش نتحصلوا على دي سيلول هكا ولا وشاك سيلول دونك واحده باش نلقوا فيها لي دو كروموزوم اللي اون rouge اللي فيهم petit a petit b واخر باش نلقوا فيها لي دو كروموزوم اون نوار اللي فيه برونتا غون بي هكا ولا هذا في الميتافاز 2 نورمالمون. هذه لا تيلوفاز في لا فان. تيلوفاز 1 على فان دو لا تيلوفاز 1. اوكي من بعد توا باش تدخل في l'anaphase 2. دونك في l'anaphase 2 شنو باش تصير اللي هي في الديفيزيون دونك تدخل في الديفيزيون ايكواسيونيل. شنو باش تعطينا؟ واحده فيهم باش تعطينا
4 2 noirs. noirs. إذا كان باش نوصل أنا للنفاذ الثاني أي séparation de deux فوالا chromatiques. إذا كان باش نوصل للنفاذ إذا كان باش نوصل أنا للنفاذ هذه ديزيون إكواسيونيل دونك باش تصير سيباراسيون De deux chromatides sœurs. de chromatite donc اللي فيها petit a الكروماتيد الأخرى فيها petit a والأخرى اللي فيها petit b donc كيف pour le noir donc اللي فيها grand a واللي فيها donc grand b هذا هو باش نعاود نرسمو احنا ديجا هنا به دونك لهنا هادوما باش نشوفو السيلول هادية دونك باش نرسمو هادي اون روج دونك سيباراسيون دي chromatides donc sœurs donc petit a de même je fais QTB mon cellules هذه c'est séparation donc des chromatides sœurs grand A grand B grand B c'est clair voilà c'est pour l'anaphase 2 et maintenant pour l'anaphase 1 ou 2 et la télophase 2. Donc à la fin, télophase 2, mais bien sûr, séparation donc des cellules linéaires. شيعطينا هذه فيها petit a petit b de même. هذه باش تكون فيها petit a petit b. Les autres cellules donc باش تكون هذه فيها grand A grand B et de même ici grand A grand B. C'est clair ou non? Oui. Oui, monsieur. C'est la télophase. Mais هذه pour le premier cas. Donc عندنا deux cas possibles. Deuxième cas شنو نجي نسير؟ Donc تعود إنه الروج باش تمشي معاها روج والروج تمشي معاها الجرام بي هذه النوار. Donc اللي هنا نحافظوا عليها دونك فيها بيتي تا دونك تعود باش تمشي معاها الفوق الروج باش تمشي معاها الجرام بي. Voilà. De même, donc, les autres applications dans le grand tas. On a un petit b. Petit b. Mais, c'est pour l'anaphase 1. Maintenant, pour l'anaphase 2. Voilà, on a l'anaphase direct, donc c'est-à-dire que normalement, métaphase. C'est la métaphase. Donc, les chromosomes donc, sont disposés de part et d'autre.
theta. Donc, les petits chemins, le grand B. Donc, petit A plus le grand B, donc, le grand A plus le petit B, voilà. Mais, pour l'anaphase, donc, une, c'est la métaphase. L'anaphase 1. Pour l'anaphase 1, petit A ici. Et donc, petit A plus le grand B. Le grand A plus donc le petit B. Voilà, c'est pour l'anaphase 1. Maintenant, pour l'anaphase 2. Donc, voici une séparation donc, des chromatides sûres. Donc, avec le style de l'année, donc je confie le petit A grand B, le style de l'année, je confie déjà grand A petit B. Donc, il y a une séparation des chromatides sûres. Petit A. Et petit B, le grand B, désolé. Voilà. Pour la deuxième cellule, et un grand A, séparation donc des chromatides sœurs. Et petit B. Donc, à la fin donc, de la télophase 2, donc, la première cellule, je vais vous faire petit A, grand B. Deuxième cellule, grand B, petit A. De même, c'est petit B. Et grand A. Donc, chaque cellule, grand A, donc, petit B. C'est clair, اللي هنا واضحة ولا؟ واضحة مسيو. نحكيو على براساج انتر. Très bien, هذا le brassage interchromosomique. Selon donc le schéma, bien sûr, le samedi déjà, à la fin de la méiose, donc on a obtenu combien de gamètes différents? Monsieur سامحني ديما oui, madame Nabila. معناها ديما هكا يجوني البراساج انتركروموزوميك. انت في الانتركروموزوميك لازم تعرف هذه خاطر تفهم انا ديما هكا تجيني. اي بالطبيعه. فوالا عندي ديما عندي دو كا هذوما كهو. باهي سولون نومبر دو كروموزوم. اي سولون نومبر هنا خاطر عندنا دو فوالا دوزيام ايكال 4 سينون كان يقول لي اكثر. باهي اللي خدينا دوزيام ايكال 4 دونك اون اوبتوني كومبيان دو gamètes différents. Voilà donc 4. Donc هذا البروميير تيب. هذا الدوزيام تيب. كيفاش تيب؟ 4. هذا التروازيام تيب. كاتريم تيب. وهذا 4 types de gamètes différents. Donc voilà, on doit obtenir donc le nom, là on obtient 4 types de gamètes différents. 4 types. Types de gamètes différents. Donc on a le deuxième égale
4. 4. معناتها n égale 2. Très bien. Donc, n اللي هنا Égale 2. est égal à 2. donc 4 sur 2 égale à n égale à 2. باهي. Donc, le nombre de gamètes, en fait, باش نخرجوا الفورمule باش نستعملوها ديما. 2 à la puissance n. 2 à la normalement. puissance 2 2. à la puissance 2. Non, 2 à la puissance deux. n. Voilà, اللي هو 2 à la La puissance puissance 2. 2. اللي هو اللي هي égale à 4. 4. Voilà, gamètes génétiquement différents. باهي. إذا كان ناخذوا l'exemple نتاع 2n égale à 6 مثلا. Égale 3. وناخذ السامبل. Égale 3. n égale à Donc 3. n égale à Donc, 3. le nombre de 8. gamètes. 8 normalement. 8 gamètes. Très bien. 8 gamètes différents. Et ainsi de suite. Dima, le nombre de gamètes donc, obtenus, bien sûr, génétiquement différents. Il y a 2 à la puissance n, toujours. Mais, nombre donc, de types de gamètes qui sont génétiquement différents est égal à 2 à la puissance n. n. Et chez l'homme, les n égale 46. 43. 46. 2 à la puissance 46. Et تعمل n à la puissance 23. 23. Voilà, donc 2 à la puissance n égale à 2 à la puissance 23. تجي شفر كبير برشا. Chiffre كبير برشا برشا donc 8 مليون 3 600. نتذكر 7 فيرجول كذا 10 على بويسونس حاجة كبيرة. لا هو 8 مليون ديجا 8 مليون 388 Zygote possible. Voilà, gamètes génétiquement différents. مش الزيغوت، الزيغوت هذه حاجة أخرى. تكبر النمبر هذه. ما عادش يولي 2 على بويسونس n. به donc le passage interchromosomique donc assure ce qu'on appelle la diplodie. Non. Mais non, هي السيباراسيون diversité. Diversité. Donc, on assure la diversité. Donc, Diversité des gamètes. la diversité de la composition chromosomique des gamètes. Donc, on a des chromosomes. Donc, de la composition chromosomique des gamètes. des gamètes. Et forme ainsi Des gamètes génétiquement Des différents. gamètes. donc, Des gamètes génétiquement différents. أقرب بعدها. Nous contenons que des chromosomes d'origine d'origine paternelle. paternelle. Donc, les gamètes سموهم des cellules haploïdes sexuelles. forme ainsi non des gamètes Des gamètes. de type نرجع لهنا ما يسالش في l'exercice نتاعنا من الأول ديجا عطانا قال لك des gamètes d'origine maternelle colorées en rouge ou d'origine paternelle colorées en noir. voilà كله باهي لو كان نشوفوا اللي هنا نلقوا دي جاميت كلهم اون روج معناها ماترنيل ونلقوا دي جاميت كلهم اون نوار معناها باترنيل هكا ولا ونزيد نلقوا هنا دي جاميت اللي فيهم ماترنيل اي باترنيل الزوز موجودين. دونك اللي هنا الاولانيه دي جاميت كونتونون دوريجين باترنيل. دونك دو تيب parental. Voilà, et ou des chromosomes d'origine maternelle, donc ça fait il y a paternel, il y a maternel, donc maintenant j'ai mis les parents, donc ce qu'on appelle parentaux. Voilà. Et d'autres, de type les mkhaltines.
Non. Donc, on parle recombiné. De type Ah oui, recombiné. combiné. نشوفوها في الكلية ولا باش نزيد نشوفوها بيان سور. دونك اللي دوريجين باترنيل دونك اما او ماترنيل نسموهم بارونتو اللي يبداو مخالطين روكومبيني نفس الشيء بريسك على من بعد باش نشوفوها في البراساج انترا كروموزوميك من طريقه اخرى. به la migration vers les pores. الوقت ستيل الميغراسيون vers les pores. ميغراسيون Le chromosome. لا الانافاز Voilà, الانافاز او ولا bien. L'anaphase 1. Donc, la migration vers les pôles de l'un ou l'autre des chromosomes homologues se fait au hasard, ne dépend pas de son origine paternelle ou maternelle. Cette répartition au hasard peut amener à un mélange de chromosomes donc, et la constitution de l'eau de chromosomique recombiné sur le brassage interchromosomique qui assure en fait la diversité des gamètes. Diversité génétique. La diversité génétique des gamètes. Très bien. Le brassage donc interchromosomique est d'autant plus important que La diversité génétique. non. Mais il dépend de quoi en fait. لأن نقول مثلا نعطيكم اكزومبل راح نكون نشوف فيها 2n égale à 4 عندنا 2 à la puissance n égale égale combien égale à 4 هكا ولا؟ باهي Oui. خاطر 2 à la puissance 2 donc égale à 4 donc كي ناخذ 2n égale 6 2 à la puissance 3 égale à 8 et ainsi de suite هكا ولا؟ donc وقتاش يكبر البراساج؟ وقتاش يكون بليز امبورطون باش يصير اكثر براساج صحيح وقت النومبر دو كروموزوم يكبر تري بيان Diversité alignée. il dépend هنا دو النومبر دو كروموزوم دونك وقت كل ما يكون النومبر دو كروموزوم بلي غران كل ما يكون تصير لهنا براساج انتر كروموزوميك اكثر واضح ولا دونك لهنا le brassage interchromosomique est d'autant plus important que le nombre de chromosomes est grand. Que le nombre de chromosomes est grand. Voilà. Mais, exemple chez les spécimens, donc voilà, 2n égale à 46, n égale à 23. Le brassage a produit donc 8 388 608 gamètes génétiquement différents. Alors que chez le drosophile 2 à la puissance n, le brassage interchromosomique produirait 2 à la puissance 4 les 16 gamètes génétiquement différents. Mais c'est clair pour le brassage interchromosomique ou non? Oui, واضح monsieur. Voilà. On passe maintenant au brassage intrachromosomique. Mais le brassage intrachromosomique. Crossing ouvert. Voilà. Mais on suppose que les chromosomes de la paire numéro 1, les pieds longs, réalisent au cours de la prophase 1 un enjambement chromosomique. Les deux chromatides lanceurs échangent des fragments homologues en un point précis appelé chiasma. Ce phénomène est désigné sous le nom crossing over. On donne un schéma de l'aspect de ces chromosomes au cours de la prophase 1.
on demande de schématiser l'aspect du chromosome à la fin de la prophase 1 en anaphase 1 et en anaphase 2, et puis schématiser la garniture chromosomique des produits de la méiose et dégager l'importance génétique de ce phénomène. لأن احنا في الباك مش كنا التوازيام دونك لازم نصعبوها أكثر شوية باش نزيدو لي زالي باش نزيدو عليهم لي زالي. باغ اكزومبل الكوبل اللي نسمعو فيه هو برونتا بيتيتا الكورت معناها دونك لأن نحط deux couples d'allèles, c'est pas un seul couple d'allèles sur regarde. Le premier couple grand A, donc petit A. Le deuxième couple, par exemple, grand D, petit D. Okay. Donc, grand A, petit A, grand D, petit D. Le rouge, c'est petit A. Le noir, c'est le grand A. باش نزيد نزيد كيف بيتي دي غراندي انواع frontal, onde واضح؟ باهي دونك هذوما سون دي كروماتيد lanceur. lanceur. كروماتيد lanceur. باهي شنو طلب لنا؟ شنو نسمو l'anaphase 1 métaphase 1 يعني باهي métaphase 1. Au cours de la métaphase 1 C'est dès qu'elle fin de prophase. هو شنو طلب منا؟ خلينا نرجعو نشوفو هو طلب منا الفان فوالا الفان دو بروفاز 1 فوالا وي انافاز باهي الفان دو لا بروفاز 1 مش هذيك عادة في ليكو يمشيو للبول في الفان دو لا بروفاز 1 نمشيو نتحصلوا احنا لهنا باش يصير اونجونجمون لهنا هذه Des changements. échange de fragments هكا ولا لا؟ باهي دي كروماتيد نون سيغ فوالا دونك هنا باش نتحصلوا على كروموزوم اللي اون روج هذيا باش تكون هكا تكون فيها بيتيتا مي تكون فيها ان فراغمون نوار اللي فيه لو كرون دي فيها الاثنين بيتي دي كلير باهي دو ميم دونك بالنسبة للي اون نوار هكايا يكون فيه برونتا grande ou un fragment en rouge, je confie petit. Voilà, c'est la fin de la prophase 1. C'est clair? Donc, au cours maintenant de la phase 1. Donc, au cours de la métaphase, de l'anaphase 1, voici séparation donc des chromosomes homologues dans le cas
Il est en rouge. Séparation de l'île en rouge. Mon insouche, il est en rouge à lire. Je confie un fragment. Petit A. Petit D. Et grand D. De même. الكروموزوم الثانية شنو باش يكون فيها؟ دونك هي بيتا غونتا غون دي اي بيتي دي. واضحة؟ هذه au cours de la phase 1. C'est clair? Juste séparation تاع les deux chromosomes homologues. Mais maintenant au cours de la phase 2. Donc au cours de la phase 2 عندنا deux cellules اللي تحصل في الانافاز في التيلوفاز 1. واحدة باش تكون فيها الكروموزوم هذا والأخرى باش تكون فيها الدوزيام كروموزوم اللي اون نوار وفيه فراغمون روج. دونك juste dans la phase 2 c'est séparation donc des chromatides sœurs. Donc cette séparation de chromatides sœurs اللي شنو باش يصير؟ حصل على فترة كتير. Voilà donc هنا باش نتحصلوا على كروماتيد دونك كلها روج اللي فيها petit a petit d ou l'autre chromatide en rouge فيها petit a mais فيها un petit fragment en noir اللي هو فيه grand D. واضح ولا؟ demain بالنسبة للكاد تاع اللي en noir كيف هذايا باش يكون فراغمون فيه توتال دونك اللي سكيلي دونك en noir كله en noir اللي فيه grand A grand D. Et l'autre fragment en noir, Petit d. donc je confie le grand A, mais les fragments rouges, il fait petit d. C'est clair? Oui. Et à la fin, donc je vais tracer le nom de l'effet. Donc هذا باش يعطينا زوج اللي فيها donc petit A و D. D voilà. وهذا باش تكون A فيها و D. كحلة. voilà. Donc petit a mais Grand D. Grand D. grand D. Et pour le deuxième donc ça tient Grand A, Petit D. dans la grande A. Petit D en rouge avec. Petit Grand D. A, grand D. وهذا باش تكون فيها grand A. Grand A, A, grand D. La grand A grand D. Très bien. مسيو اللي قبلها بكومنتار نص Grand A. Oui, en noir grand A voilà. Mais بالنسبة للليغامات donc هذه à la fin de la télophase. phase 2. télophase 2. Donc les gamètes هذوما bon les gamètes هذوما نبداو بهذوما اللي اون نوار ولا اون روج كومبيني. نسموهم بارونتو. بارونتو والأخرى كومبيني. فوالا بارونتو. اللي gamètes اللي حاطين هذوما كومبيني. كومبيني. ريكومبيني. Combini. Voilà des gamètes recombinés. C'est clair?
هذا لو براساج انترا كروموزوميك. دونك به كيما عملنا باراغراف دونك باش نكملوها. لو براساج انترا كروموزوميك بيرمي به بالنسبه للبراساج انتر كروموزوميك قلنا باش يعمل لنا لا ديفيرسيتي جينيتيك هكا ولا باش يعمل لنا ديفيرسيتي دي كومبينيزون جينيتيك دي جاميت هكا ولا لا. دونك هنا en plus que brassage interchromosomique عندنا الانترا كروموزوميك. شنو باش يزيد يعمل الانترا؟ Les gamètes parentaux. بون هو اللي هنا صحيح هو باش يعمل une nouvelle distribution de matériel génétique. باش يعاود يوزع الديستريبسيون تاع الماتريال جينيتيك خاطر باش يصير des échanges de fragments. en fait باش يعمل l'amplification des combinaisons génétiques. باش يزيد يعمل اكثر amplification تاع les combinaisons génétiques. Permet d'amplifier les combinaisons génétiques des gamètes. Par une redistribution du matériel chromosomique d'origine paternelle et maternelle, c'est-à-dire par la formation des gamètes recombinés. Donc, au cours, le brassage intrachromosomique, c'est au cours de la prophase 1. Deux chromatides non sœurs peuvent se croiser au niveau d'un point appelé chiasma. Et échanger des fragments si c'est le brassage intrachromosomique. Crossing over. Crossing over. Bien. Donc, le crossing over assure une nouvelle distribution des gamètes du matériel génétique cette redistribution qui met côte à côte à l'intérieur de la même chromatide du matériel génétique d'origine maternelle et paternelle en même temps. Donc, le brassage intrachromosomique se superpose au brassage interchromosomique, ce qui entraîne le diversité génétique. Ouais. Voilà, diversité, ou bien sûr, diversité. Il augmente encore la diversité. Voilà, ce qui augmente encore la diversité. Voilà, ce qui augmente encore la diversité du gamète. Diversité. Biodiversité. Encore la diversité des gamètes. Le brassage donc intrachromosomique, c'est d'autant plus important que ce qui est le plus important, augmente le nombre de chromosomes. Le brassage interchromosomique, le nombre de chromosomes. اللي هنا هو صحيح هو يصير au cours de la prophase 1. Donc كل ما يكون les chromosomes plus long كل ما تكون ثم possibilité باش يعمل donc des plusieurs donc chiasma et par la suite باش يعمل
donc هذه كازما اللي هنا كيف دو ميم شوز نجم يعمل بليزيور كازما et par la suite ينجم يعمل donc plusieurs échanges donc des fragments et d'autant La distance plusieurs entre les passages. gènes. Bien sûr, ouais. Attends, نشوفوا هذه كم بعد. D'autant plus important que le chromosome est lent. Que le chromosome. Dans l'an. Il est lent. Donc, كل ما يكون le chromosome plus, كل ما يكون le brassage plus important. C'est clair, là, pour le brassage intrachromosomique, on a. Ben, Oui. Si c'est clair, on passe donc un petit donc résumé. Donc pour le brassage donc interchromosomique qui se produit en anaphase 1 permet la ségrégation aléatoire du chromosome d'origine paternelle et d'origine maternelle. Donc on obtient deux gamètes génétiquement différents. Exemple de à la puissance n égale 2n égale à 4, donc de gènes indépendants. Donc on parle هنا كم gènes indépendants باش نشوفوها بالنسبه للباكسيون السناب باش نشوفوها بيان سور سيسيو باش يرجعوا لنا لو دي هيدريديزم دونك باش نشوفوها هذه دو كاركتير معناها دو كاركتير فوالا دونك اللي هنا في البراساج دونك شفنا لي بوسيبيليتي اللي نجموا اللي كنا نحكوا عليهم دونك اللي هنا باغ اكزومبل دي غران تا غران بي يمشيو مع بعضهم لي بلو donc في الاخر on doit obtenir seulement des gamètes d'origine donc paternelle par exemple كيف اللي en rouge كيف مثلا petit a petit b donc في الاخر باش تحصل des gamètes d'origine donc maternelle par exemple ولا bon هو voilà maternelle et ou bien donc اذا كان يصير donc هنا le brassage donc dans la possibilité كان تاع le brassage interchromosomique انه le petit a en rouge يمشي معاه donc le grand B donc, en bleu et par la suite à la fin je trace la petite A grand B ou bien un grand A grand B donc deux gamètes donc génétiquement donc différents et là on parle des gamètes recombinés paternelles ou maternelles en même temps dans la même cellule. C'est clair? Voilà, le brassage interchromosomique est d'autant plus important que le nombre de chromosomes est grand. On passe au brassage intrachromosomique. Donc, le brassage intrachromosomique se produit au cours de la prophase 1, permet une redistribution des allèles parentaux et augmente encore la diversité des génétiques des gamètes. Qu'est-ce qui fait le deuxième égal à 4? Et on parle des gènes liés. Des gènes liés, c'est-à-dire ils sont situés sur la même paire de chromosomes. Donc, le gène à l'inverse de chromosomes, donc on parle de gènes liés. C'est clair? Mais, là, on a deux cas. Donc, là, sans chromosome ouvert, on obtient des gamètes 100% d'origine parentaux. Donc, même on fait chromosome ouvert, on fait échange de fragments. Donc, cette séparation au cours de la division individuelle de la phase 1, donc, chacune a deux cellules à la fin, juste c'est-à-dire en bleu ou l'autre en rouge كاملة. كيف donc في الآخر بتحصل على des gamètes grand A grand B ou bien petit A petit B. ما فماش هنا كروسوم اوفير باش نتحصلوا سولمون دو تيب دي gamètes. باهي وقتاش ما يصيرش كروسوم اوفير؟ مش كنا نحكي عليها هذيك شويه. ده مش ليه ما قلنا. لا هما ليه. احنا مش قلنا اللي في البراساج انتركروموزوميك ما يكون بليز امبورطون كو لي كروموزوم سون لون صحيح وحاجه اخرى فمش قال لي راهو لازم تكون ديستانس بين لي دو جين. Donc, en effet, il y a une distance entre les deux allées ou les deux gènes et l'on. C'est important. Ça est important. خاطر كيف يكونوا les deux gènes قراب لبعضهم ما تنجمش تصير لنا براساج انتركروموزوميك. الكروسوموزوميك علاش؟ تو هما إذا كان باغ إكزومبل باش نوصل لكم مثال
عندي هذا الكروموزوم نتاعي والكروموزوم نتاعي فيه دو جين، جين الأولاني A لهنا والثاني جين جرام بي باغ اكزومبل هنا. قراب لبعضهم برشا وبين لاصقين في بعضهم، لازم يكونوا لاصقين في بعضهم لي دو جين. اسكو فما بوسيبيليتي باش يصير كروسينغ اوفر؟ نو Non. صحيح. دونك هنا on parle donc en effet d'une liaison totale. ونشوفوها ديجا في الديابيليزم مثلا une liaison totale. ونفهموها أكثر. ما اللي ديجا نقرب لبعضهم برشا. نخدموا عليها ديجا في المونوبيليزم باش نشوفوها بالبال. باهي نشوفوا الكا الثاني توا إذا كان ثما كروسينغ اوفر. دونك كيما كنا نشوفوا فيها ديجا دونك هنا ثما دونك الكيازمان هنا. Et par la suite, donc il change de fragment. Donc le chromosome en noir, un fragment, chromosome en rouge, un fragment bleu, et le chromosome bleu, un fragment en rouge. Donc, le je me les deux gamètes, 4 types de gamètes, 2 gamètes donc parentaux, et 2 gamètes combinés. Voilà. Oui. Et le passage donc intrachromosomique est plus important dans le cas où les chromosomes sont longs et inversement, il est moins important lorsque les chromosomes sont courtes. وحاجة أخرى زادة إذا كانوا ندخلوا في les gènes وقت تكون la distance entre les deux donc allèles étudiés مثلا تكون plus importante. باهي هذه إن شاء الله باش نشوفوها في المونوبيليزم. On passe de l'application. نحاول نجاوبوا Le graphe suivant présente l'évolution de la quantité d'ADN au cours de la méiose et l'interphase qui la précède. Identifier chaque intervalle de ce graphe de A à F. On a من A ل F باش نسميوهم الكل، كل واحدة شنو تسمى. بالنسبة للA G1. Voilà. الA هي G1. S الB ولا هي الS. فاز S. C. الأخرى فاز G2. G2 donc بالواحد دونك. بالنسبة للD. تو هذه الكل اللي فاز هذوما الكل شنو باش يمثلوا ميوز ميوز. صحيح. حتى الجي دونك الدي شنو باش تكون؟ بروفاز 1 صحيح. Phase 1. تكون بروفاز دونك سي Métaphase. Métaphase مش 1. الاو دي او هذه الاو دونك Phase 1. ميتافاز Ah, fin de prophase 1. anaphase. Voilà. Donc c'est le télophase. Puis prophase 2. بروفاز Ensuite, Métaphase 2. donc هذه بركة فما ديكالاج هذه هذه ميتافاز anaphase. لا فما ديكالاج. فما ديكالاج أي ميساج دونك هذه بالنسبة للبروفاز 2 والتيلوفاز دونك 1 والبروفاز 2 دونك هما مع بعضهم دونك هذوما مع بعض. هذه تيلوفاز 1 بلس بروفاز 2 باش يكونوا مع بعضهم. إي خاطر كورت البريود اللي بيناتهم صغيرة برشا دونك اللي هنا ميتافاز 2 Métaphase 2. ميتافاز 2 وتيلوفاز 2 anaphase 2 et Anaphase enfin 2. Télophase 2. Télophase 2. Voilà, très bien. Mais schématiser l'état du chromosome dans les intervalles de temps A, B, donc c'est donc D et F. Voilà. Mais سامبل في الجي اللي هنا ما خلينا نكتبوا من فوق اللي هنا اس
شنو اسمه لي كروموزوم. بالنسبة للفاز G1 الكروموزوم باش يكون différemment Deuxième simple. donc et fin avec une simple voilà donc le deuxième simple. Mais بالنسبة في الفاز هذه باش تصير فيها donc réplication donc La deux billes réplication. donc on fait deux billes de réplication donc on fait presque sur cette forme comme ce qu'on appelle les yeux de réplication. Les yeux de réplication, c'est de réplication. Des centromères. À la fin de la phase G, c'est réplication déjà. Donc, les chromosomes sont répliqués. Donc, mais enfin, في الفاز D اللي هي la phase 1. Donc, les mêmes c'est condensation, plus ou moins condensé. بالنسبة في الميتافاز تكون تم condensation donc maximale. كيف pour l'anaphase 1 تم condensation. De même بالنسبة للفاز G اللي هي phase G phase 1 voilà comme la condensation كيف حتى déjà في phase هذه كلها عندنا n باش تولي n simple n dupliqué désolé voilà mais اللي هنا باش تصير لنا division donc هنا donc au cours donc هنا في الانافاز 1 باش نوصلكم حاجه نحط كروموزوم من فوق كروموزوم اللوط اش معناها سيباراسيون دونك دو كروموزوم هومولوج. بالنسبه للي هنا شنو باش تصير تم كروماتيد باش تكون اللي هنا كروماتيد اخرى نفس السيباراسيون دونك دو كروماتيد سور دونك على فان دو لا تيلوفاز 1 باش نتحصلوا في كل سيلول ان كروموزوم سامبل فوالا معناها فيها كروماتيد واحده سكلير. هذا هو المطلوب منه. به le brassage interchromosomique est un phénomène de la méiose qui assure la diversité donc génétique. Combien de types de gamètes peut-on doit obtenir grâce à ce phénomène si on considère 3 paires de chromosomes? 3 paires. 4 types de gamètes. Ben, إذا كان نحكيو على 3 paires de chromosomes, c'est-à-dire 2 égale 6. البحث خاص يسكر الميكرو. 2 égale 6. Ben, voilà, donc là, on a 2 égale 6. Donc, le cas de 2 égale 6. عندي 8 types de gamètes. C'est-à-dire 1 égale 1 égale à 3. 3. Et le De la nombre puissance possible, 3 est égal à 8. Donc, 2 à la puissance égale 8 8 types de gamètes. gamètes différents. Types de gamètes. حصل 8 gamètes différents. Gamètes différents. Mais, là, expliquer votre réponse à l'aide d'un schéma. Bien sûr, il y a un schéma, mais on considère 2n égale à 6. Voilà. Maintenant, on va comme schéma qui fait déjà. Mais, donc, le nez عندنا ما ننسوش deuxième. Égal à 6. Deuxième égale à 6. Donc, في الآخر قلنا باش نحصلوا على 2 à la puissance 3, c'est-à-dire 8 gamètes donc génétiquement donc différents. Mais, هذا اللي شفناه.
Voilà, donc هنا خلينا 3 chromosomes en noir et 3 chromosomes en rouge. Donc بالنسبة في الكا الأولانية مثلا عندنا لي كروموزوم en noir باش يكونوا كلهم في كوتي واحدة ولي كروموزوم en rouge باش يكونوا كلهم في كوتي واحدة. دونك باش يعطونا في الآخر دو تيب دو سيلول فيهم سواء كلهم نوار سواء كلهم دونك en rouge. دونك هنا كنت نجم زاد نسمي لي بير دو كروموزوم. دونك باغ اكزومبل الأولانية هذه باش نسمي 1 هذا ان ستريم voilà un prime et 3 donc 3 prime. donc في الاخر باش نتحصلوا على هذوما الكل اللي فيهم 1 2 3 وهذا ان بريم 2 بريم و 3 بريم. هذه في الكالة الأولانية. توا إذا كان في الكروموزوم نتاعي عندنا 1 بريم بالنسبة لل2 بريم باش يكون هنا وال2 باش يكون هنا وال3 باش يبقى في بلاصتو. 3 بريم. دونك هنا جوست بدلنا لومبلاسمون تاع ال2 وال2 بريم. دونك ال2 بريم باش تمشي في بلاصة ال2. دونك هنا نلقاو الكروموزوم روج 2 بريم هذايا وفي الاخر باش نتحصلوا على 2 سيلول. دونك شنو فيهم؟ هذا فيه 2 بريم وفيه ال1 وفيه ال3. دونك وهذا شنو باش يكون فيه؟ باش يكون فيه 2 باش يكون فيه 1 بريم و3 بريم. واضحة لهنا ولا؟ هذه الكا الثاني. دونك التروازيام كا كيف في التروازيام كا باش نخليو باش نبدلو جوست ال 3 بريم. دونك باش نخليو 1 و 2 بريم. دونك 3 بريم باش تشد بلاصة 3. فوالا كيف في الاخر لهنا. دونك هذه سي لو 2 هذا لو 1 وهذا لو 3 بريم هذا لو 1 بريم 2 بريم و 3. فوالا دونك كيف دونك هنا بدلنا 3. كنجي نشوفوا هنا اللي ما فماش حتى سيلول تشبه الاخر. دونك كلهم جينيتيكمون ديفيرون. دونك كيف دونك اذا كان ناخذ ليكزامبل 4 دونك لهنا باش نبدلوا زوز احنا باش نبدلوا الان بريم ولا الان والان بريم باش نخليو الباقي ونبدلوا. دونك الان والان بريم 2 بريم 3 بريم وفي الاخر باش نتحصلوا فوالا على 2 سيلول. هذه فيها 2 و 3 1 بريم 2 بريم 1 و 3 بريم. سي كلير. دونك كنشوفوا احنا لي ديفيرون غاميت دونك اوبتوني سون جينيتيكمون ديفيرون. ما فماش حتى واحدة تشبه الاخر. واضح ولا؟ كان مش كنتش فاهمة نفسر ونعاود. واضح مسيو. واضح صح مسيو. إيه on passe. Donc un autre phénomène de la myose peut accentuer la diversité génétique. شنو اسمه الفينومين هذا؟ intrachromosomique. صحيح très bien. Le brassage intrachromosomique. لوكاليزي له وقتاش يصير؟ Prophase 1. في البروفاس 1. Voilà, brassage intrachromosomique qui aura lieu donc qui a lieu au cours de la prophase. Qu'est-ce كانت expliquer ce phénomène en utilisant schéma à l'appui. donc نفس الشيء باش نستعمل نفس الطريقة باش نحطوا schéma
نحطوا لي دو مسيو كان ثم كروسينغ اوفر ولا ما ثماش؟ لا هنا نحطوا اللي يعني نحطوا اللي هو موجود. أيوة. نحطوا اللي هو هنا موجود. نحط الموجود. نحطوا اللي هو موجود. نفس الشيء. أما ناخذ أنا قلت رواه. لا هنا تاخذ علاش أنا قلت اكزامبل اللي عطاهولي لي. لا أنا مش لازم الاكزامبل. لا قالك علاش؟ على خاطر أنت في البراساج انتر كروموزوميك باش تستحق يصير اونتر دو كروموزوم homologue et entre des chromatides non sœurs. Donc des chromosomes homologues. معناها ما تستحقش دونك ما تستحقش نومبر. صحيح. دونك هنا ان سول بيفالون يكفي. صحيح. فوالا تري بيان. باش ناخذ جيست بير وحده دو كروموزوم وحده homologue. فوالا تري بيان. دونك هنا مثلا خدينا البير هذه اللي فيها الكوبل داليل نتاعنا. دونك دو كوبل داليل دونك جرون تا بيتي تا الكوبل الثاني جرون بي بيتي بي. اي فوالا دونك في الاخر شفنا البراساج دونك اللي بيناتهم دونك لي نومبر دو كروموزوم. تعطيني دو ريكومبيني و دو بارونتو. فوالا دونك تعطينا في الاخر دو ريكومبيني دو جاميت بارونتو. هذوما لي جاميت ريكومبيني. وهذوما بارونتو. لي جاميت بارونتو. فوالا. Mais passons maintenant à l'exercice 2. Le document donc ci-contre représente un phénomène qui peut avoir lieu au cours de la vie d'une cellule germinale. Nommer ce phénomène et préciser le moment de son déroulement. Donc, voilà, c'est le crossing over. الفينومين شنو اسمه؟ شو اسمه الفينومين؟ براساج انترا كروموزوميك. Voilà, très bien. Donc, c'est le brassage intrachromosomique. Compléter la légende. Le brassage intrachromosomique هذايا وقتاش يصير؟ كنا نشوفوا فيه prophase 1. Voilà. Compliquer et légender le document. bivalent. Deux bivalents. Seul bivalent. C'est une paire de chromosomes homologues. Homologues. Donc, le numéro 1. Paire de chromosomes homologue. Numéro 2. Deux chromatides sœurs. Deux chromatides sœurs. Centromère. Centromère. Très bien. Chiasma. Voilà. Très bien. Le troisième, en utilisant les gènes, donc grand A, petit a, grand B, petit b, donner les différents types de gamètes qu'on peut obtenir suite à ce phénomène et justifier votre réponse en schématisant donc prophase 1, anaphase 1, anaphase 2 et prophase 3. نرسمهم الكل نورمالمون. بون هذوما الكل كنا نشوفوا فيهم ديجا. أنا في الآخر إذا كان إحنا باش نجاوبوا دونك نحاول نجاوب عليها اورالمون. دونك شنو باش نرسموا جوست لا كيلوفاز دونك 2 على فان دو لا كيلوفاز 2 شنو باش نحصلوا اللي فيهم باش نقول نحصلوا دو ريكومبيني ودو بارونتو كاو. اي دونك ريكومبيني نلقاو بي ا عندنا جرون تا لا مش ريكومبيني هذاك بارونتو. شنو باش نحطوا معنا؟ عندنا اول حاجه هذا صحيح. دونك عندنا اللي اون روج ولا اون فاس هذيك جرون بي عندنا بي ا ومن بعد جرون بي بيتيتا. جرون بي بيتيتا. ما تنسيش لنا رسمها كيف جرون بي. لنا ثما جرون تا صحيح. جرون بي باش يمشي معها جرون بي بيتيتا. بس ما فهمتش كيفاش يمشيو. اللون يختلف. كروسينغ اوفير.
تاخذ شويه من الروز وشويه من البلو. لحظه لحظه خاطر بتاتا ما كنتش مركزه معنا من الاول هي في الواحد دونك نخدموها يعني ما يصيرش دونك à la fin donc باش تستعمل deux couleurs différentes à la fin de ce phénomène à la fin de la prophase 1 شنو باش نتحصل على grand B هنا باش تكون grand B وهنا grand A bon هنا باش petit A بدلوا كل نحطوا couleur bleu باهي هنا باش نحطوها petit A خاطر هنا باش تصير échange de fragments باش يبدلوا لي fragments باهي توا اللي en bleu فيها petit B petit A petit B grand B grand A oui grand A voilà grand A très bien باهي هذه على الفان de la prophase 1 واضح من بعد شنو باش يصير توا au cours de l'anaphase صحيح في الانافاز باش تصير سيباراسيون دي كروموزوم هومولوج معناها هذه باش تطلع لفوق الكروموزوم هذا اللي اون روج الكل هذا شنو فيها ما نعرفوش ديما غران بي grand A غران تا grand B grand B petit A باهي باش تكون ثم شويه بلو الكروماتيد الأولانية غران بي تا الكروماتيد والكروماتيد الأخرى تكون فيها grand B petit A غران بي صحيح مي هنا باش نمشي معاها البيتي تا فوالا باهي بار كونتر هذه الكروموزوم اللي اون بلو petit B grand A باش تكون فيها نفس الشيء دونك بيتي تا تكون فيها بيتي تا دونك هنا بيتي بي والبارتي هذه باش تكون فيها بيتي تا مي باش تكون معاها grand A فوالا باش تكون معاها هنا غراند تا فوالا très bien donc هذه au cours de l'anaphase 1 واضح واضح شو توا إذا كان نشوفوا anaphase شنو 2 طلب منا هو anaphase 1 anaphase 2 باهي طلب ديريكت anaphase 2 دونك على فان دو l'anaphase 1 بيان سور باش تحصلوا على دو سيلول واحدة هكا 4 gamètes الانافاز 2 صحيح لا فالانافاز 2 شنو كثير تقسم 2 صحيح هذه ديجا باش تعطينا 2 سيلول والاخرى تعطيك زوز تولي 4 لا الانافاز 2 تعطينا زوز برك الساعه الانافاز 2 لا صحيح طلب مني anaphase 2 زوز انافاز 2 زوز هذه برك باش تصير فيها انافاز 2 كل واحدة باش تصير فيها كل واحده تمشي بالنسبة لهذه في الانافاز 2 دونك تعطينا grand A chromatide grand A grand B الاخرى grand B petit grand A B petit A هنا باش تكون grand B petit A petit A فوالا وبالنسبة للكروموزوم الثاني باش تصير سيباراسيون دو كروماتيد دونك سور كيف لهنا باش تمشي كرون تا grand A دونك بيتي تا لي petit A petit B petit A petit ولا هنا باش تمشي الاخرى grand A grand A petit B petit A grand A petit B كيفاش يقول لك بيتي تا نو سي بيتي بي
غراندا بيتي بي l'emplacement هذه نتاع البي فوالا بيتي بي جران تا بي جران تا عبرو فوالا بيتي بي جران تا مي على فان دونك اللي في الاخر شنو باش نتحصلوا دونك على في الكيلوفاز صحيح في الكيلوفاز كل واحدة باش تعطينا فلوس ونتحصلوا على 4 فاز دونك هذه سي لانا فاز دو وفي الكيلوفاز دو نتحصلوا على 4 سيت دو غاميت Deux parentaux et deux دو recombinés. بارونتو دو ريكومبيني فوالا دونك لي 4 سيت دو غاميت عندنا جران تا عندنا grand A, grand B, جران تا جران بي جران تا grand B, بي petit بيتي A, تا بالازرق فوالا دونك هنا عندنا جران بي بيتي تا petit A, بيتي تا بيتي تا بيتي بي petit B, grand A. بيتي بي غراندا بيتي تا ابي بيتي بي بي وعندنا هذه غران Petit B, بيتي grand بي A. جران تا فوالا بي تا ريكومبيني بيتي بي جران تا هذوما لي ديفيرون تيب دو غاميت اللي باش نتحصلوا عليهم دونك هنا بالنسبة لي غاميت دونك هذوما الزوج سو سون دي غاميت ريكومبيني Recombinés. كومبيني combinés et les autres deux types de gamètes Gamètes parentaux. بارونتو sont des gamètes parentaux. Voilà. بيان صح واضح Oui, monsieur. On a un autre exercice. نحاول حتى oralement نشوف عليه كتير. Mais donc, la reproduction sexuelle grâce à la méiose et à la fécondation aboutit à une immense diversité génétique, assurant le brassage des gènes. La méiose par le brassage interchromosomique et intrachromosomique permet la création de nouvelles combinaisons alléliques dont les gamètes produits. Pour étudier ce brassage, on propose le document ci-contre. Nommer les éléments C1 et C2. C1. هما لي Chromatide non sœur. لي كروموزوم كروماتين نونس Voilà, ce sont des Chromatide chromatides. كان نشوف الكروماتيد كاملة. نشوف هذه الكروماتيد مش مختلفين كاملة. كيف دونك شنو كنعرف دي كروماتيد؟ Chromatide non sœur. شوف الفرق بين هذوم وهذوم. أو حتى هذوما نونسير. Recombinés ولا بارونتو Très bien. Voilà, بالنسبة recombinés للC1. parentaux. Voilà, C1, donc ce sont des chromatides. بارونتو Voilà, ou bien des parentales. Chromatides parentales. وهذوما ce sont des chromatides. كومبيني ريكومبيني Recombinés. Recombinés. Voilà, très bien. Mais, petit 2, identifier le phénomène illustré. Le phénomène, c'est le انترا كروموزوم Brassage براساج انترا l'échange de fragments. هنا شنو باش نسموه؟ crossing ouvert. Donc, brassage intrachromosomique ou crossing. Mais, échange de fragments donc, entre les chromatides non sœurs, les chromosomes homologues. 3. Préciser la conséquence de ce phénomène. diversité des Voilà, très bien. Diversité génétique. des gamètes de nouvelles combinaisons. Donc, amplification de nombre de voilà, quoi la question. Maintenant, je vois déjà acteur le tableau. Diversité. Recopier, compléter le tableau en comparaison, donc le brassage inter et intrachromosomique. comparaison Les cellules concernées, donc les mains, هذا باش نخليوها نحن concernées باش نشوفوها خاطر هذه في بعد ما نشوفوا الشابتر الاولاني. اليوم لي سيلول سكسيال ليفينمون شنو باش يصير لهنا بالضبط؟ au cours de la brassage intra الانترا Crossing ouvert.
passing over. Expression ouverte, c'est-à-dire les champs de Ça fragments. change de fragment. Voilà, donc on a ici les champs de fragments des chromatides. Non, c'est voilà, non, c'est صحيح. non, c'est باهي وبالنسبة لهنا la migration aléatoire de deux صحيح. chromosomes. séparation aléatoire des Séparation. chromosomes. Aléatoire. Séparation aléatoire De deux De part et chromosomes d'autre. homologues. D'accord. des chromosomes homologues. Voilà. Très bien. Et la phase de déroulement, Prophase 1, Prophase anaphase 1, anaphase. voilà, donc ça détient au cours de la Prophase 1. prophase 1. Prophase 1, Séparation Anaphase. anaphase 1. Résultat, deux gamètes parentaux, deux gamètes recombinés. voilà, donc le même châtiment, ça reste 4 gamètes. des chromosomes recombinés. Donc l'objectif Juste final, c'est parentaux. sur des chromosomes donc parentaux et d'autres recombinés. Des chromosomes, donc bien des gamètes recombinés. combinés, Mais, même dans l'inter. voilà, باش نحصلوا على des lots de chromosomes donc au cours de l'anaphase 1. ثم lot de n chromosomes dans chaque pôle. Voilà, لهنا باش نحصلوا في الاخر à la fin à 2 à la puissance n Chromosomes différents. gamètes ou bien chromosomes. Gamètes, donc, gamètes. gamètes génétiquement donc différents. Voilà. Différents. Encore un nombre important. L'importance génétique. La diversité génétique. Voilà, donc il y a une diversité. Diversité alignée génétique. Très bien, par la création de nouvelles combinaisons allyliques. Donc des gènes sur le même sur le chromosome. Pour Biodiversité. des gamètes recombinés, voilà. Création de nouvelles combinaisons allyliques pour le brassage interchromosomique qui faisait باش يعطينا diversité. وchaque chromosome ينجم يكون فيه bien sûr ولا chaque cellule تنجم يكون فيها chromosome paternel et chromosome maternel. Maternelle ou recombinée. Voilà, donc باش تحصل على des cellules donc ou bien des gamètes recombinés اللي هما فيهم donc des parentale et voilà, maternelle. des chromosomes parental et des chromosomes maternels donc en même temps, ou bien des gamètes ou bien parentaux اللي فيهم soit des chromosomes donc parental soit des chromosomes maternels. Maternelle. واضح؟ Oui. ان شاء الله تكون وبون هذه الكل راهو اللي باش تستحقوه نورمالمون السنه وبون باش يعاونكم برشا سورتو وباش نخدموا اكثر عليها احنا باش نقراو سورتو الدي ابريديزم السنه وكل ولا براساج دونك بصفه عامه باش نخدموا عليه اكثر بعد ما نعملوا ديجا الدروس نتاع البراساج ديجا في وسط العام. هذا الكل تقريبا هذا الكل باش تشوفوا راه باش تقراو السنه نفس الشيء جست شويه خدمه نتاع ليزابليكاسيون على اكثر وكان. دونك اذا كان ثم حاجه مش مفهومه ما يسالش دونك ابعثوا لي في ميساج ولا عليها نحاول نفسر لكم. اي واحد مش فاهم حاجه نحاول نفسر. ميرسي مسيو. ميرسي مسيو. مرحبا بكم. عايش. نورمالمون سي بون. فما شكون عنده سؤال؟ Merci beaucoup, monsieur. واضح. اوكي به فوالا ان شاء الله الحصه تكون فادتكم برشا فوالا باش نلتقينا ان شاء الله في الحصه الجايه ان شاء الله باش نخدموا اكثر على المونو ايبيليزم المره الجايه سورتو الحاجه اللي باش تستحقوها في الباك باش نخدموا عليها اون فوا بور توت. شنو باش نخدموا المره الجايه مسيو؟ باش نعملوا المونو ايبيليزم نبداو في الجينيتيك ديجا باش تستحقوه انتم في الدي ايبيليزم سي سيور باش يعطوني باش تاخذوا يزيدوا لا سي سيور خاطر عملناو التروازيام اني قريتو ديجا المونو ايبيليزم. بالنسبه للباك سنه عملناو حطوا لهم مونو سنه حطوا لهم دي ايبيليزم فوالا ليتيد نتاع دو كاركتير. دونك باش نعملوا احنا رابيل نتاع المونو ايبيليزم الحاجات اللي انت ديجا باش تستحقها في الدي ابريديزم. في الدي ابريديزم فوالا دونك مازال جوست دو سيونس وبعدك ان شاء الله باش نعملوا ندخلوا في الكور نتاع بروغرام الباك ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي. ميرسي. ميرسي مسيو.
على خير. على خير. على خير.